हेलो पिलामाने आशा करी आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। तो आपणकर जो कमर सीरीज चलथिला आपणकर सिलेक्शन क्वेश्चन रो पिलामाने आज होउची तार डे 4 मींस हम कहि परिबा आपणकर जोटा आपणकर थिला कोन कॉमन पार्ट जोटा थिला आर्ट्स हुंतु कि से पीसीएम पिला हुंतु कि सीबीजेड पिला हुंतु आपणकर तीनटा जिंस फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सीडीपी विथ आपणकर आईसीटी जोटा रहउची तीनटा जाक पेपर आमे सिलेक्शन क्वेश्चन दे देइछु। वर्तमान आज जोटा आमे देखिबा सेटा होची आर्ट्स पिला मानको पई पिला माने जदि आपण माने साइंस पिला तो आपण मानको पई ए भिडियोटी नुहे। तो आर्ट्स पिला मानको पई आमे फास्ट नै आसीबा देन साइंस पिला मानकर जहा जहा टॉपिक अछि ताकू देखि देबा। मु बेसी दिन नेबिनी पिला माने आउ 2 रु 3 दिन भीतर आपणकर सबुरो सिलेक्शन क्वेश्चन आपण मानको पाखरे थिबो बुझीगला। तेणु डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा पिला माने जदि आर्ट्स पिला मानकर जो भिडियोटी आनीची जदि तांकर सेतिक रेस्पॉन्स न आसिला देन मु तांकर इंग्लिश रो जो रही सिलेक्शन क्वेश्चन ताकू न करिक साइंस पिला मानक पई करिवि ठीक अछि। तेणु आपण माने जदि भल पाइबा तेबे मु देखिबि जे हां आर्ट्स पिला माने जदि न देखुचंदी मु कोन पई खाली खालटारे करिवि बुझी होचंदी। तेणु मु कहि रखे आपण मानकर सिलेक्शन क्वेश्चन जो रहइबो सेटरे मु सियोर शॉट आपनकर जहाँ भी सिलेक्शन क्वेश्चन रही 2026 पे ताकू मु आपनको ब्रीफली डिस्क्राइब करके मध्य कहिदेबी कि कोटा 5 मार्किया कोटा 15 मार्किया आपनकर पड़िबो। तो आपण माने सेही अनुसार निजको प्रिपेयर करिवे ठीक अछि। तो डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिवा पिला माने। तो देखंतु पिला माने पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस रो आपनकर 5टा यूनिट रहउची 5टा जाको यूनिट रे जदि मु आपण मानको कहिबी देखंतु माने प्रति यूनिट रो मु 3 रु 4टा क्वेश्चन पिला माने ट्राई करछि जे आनिया पई। किंतु आपण मानको मु सजेस्ट करिवि कि आपण माने सब कांसेप्ट को प्रथमे जानंतु देन आपण माने सिलेक्शन क्वेश्चन निज एग्जाम पई आपण माने यूज करि परिबे बुझि पारछन। सिलेक्शन क्वेश्चन एमति नय जे केवल ए तीनटा क्वेश्चन पढि देख चली गले आपनकर 100% चली आसीबो सेमति केबे भी हुएनी। एटा होची आपण मानको हेल्प करिया पई गोटे जिंस जे आपण माने बेसी फोकस करिवे ए तीनटा क्वेश्चन ऊपर बुझि पारछन। तेणु आपण माने टोटली निर्भर होई जिवे एग्जाम को दवा पई सेमति हुए नाही। आपण माने भी जानि चंदी एग्जाम देके आछिचंदी केते सारा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सालेन छोट पिला नहंती आपण माने। तेणु यूनिट 1 रहउची आपनकर सोशल साइंस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी तार टॉपिक रो ना रहउची एटा। तो ताहा भीतर मु मात्र 3टा क्वेश्चन आपण मानकु दवा पई चाहिबी। 3टा जाको क्वेश्चन को ना प्रथम रहइबो डिस्कस द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस। साइंस कोन एई जिंसटा आपण मानकु डिस्क्राइब करिया पई पड़िबो। साइंस रो स्कोप कोन तार नेचर कोन तार मीनिंग कोन ए 3टा जाको जिंस जदि आपण माने थोरली पढि दउचंदी गोटे 5 मार्किया ना आपण थुका पाई जिबे पिला माने 5 मार्किया गोटे आसीबो ही आसीबो म आपण मानक कहि देली। देन आसीबो डिस्कस द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल स्टडी सेम जिंस रहिला आपनकर मीनिंग को मीनिंग रहिला नेचर को नेचर रहिला एंड स्कोप को स्कोप रहिला। तो स्कोप कहारो ना सोशल स्टडीज रो गोटे पढले आमे नॉर्मल साइंस रो जो आमे कहउतले आगो सोशल साइंस से साइंस रो कोन रहिला सेटा से पचारला। सेकंड थिंग आपनकर कोन पढिया पई पडिबो ना सोशल स्टडीज रो आपण माने जेतो आर्ट्स पिला सोशल स्टडीज रो कोन आपनकर मीनिंग नेचर ऑफ स्कोप ए दीटा जाको कर देला परे एई क्वेश्चन टा आपनको पढिया पई पडिबो कि आपण माने थरे भाबंतु दीटा जाको पढि देले देन तार भितर डिफरेंस टा कि सेटा तो आपण माने ऑलरेडी जानि जाइथिबे ना दीटा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन रो बुझि पारछथि। जेंते कि सोशल साइंस आ नॉर्मल साइंस भितर आपनकर जहा जहा सब डिफरेंसेस रहिबो से सब डिफरेंसेस आपण माने एई लॉन्ग क्वेश्चन रो पाई जिवे। आ जदि बा किछि एक्स्ट्रा थिबो आपण माने आकु पढिले इजीली आपण माने लेखि के आसी परिबे जे आपनकर 15 मार्क रो पढु किबा 5 मार्क रो पढु किंतु आपण मानकु इजी हो। देन पिला माने यूनिट 2 सेमती आपनकर कोन अछि ना एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ सोशल साइंस। मु कोन कहिबे पिला माने आपनकर एम ऑब्जेक्टिव एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ सोशल साइंस ठीक अछि। एटा होछि यूनिट 2 रु मु आपन मानक देइछि देखंतु तीनटा क्वेश्चन देइछि ता भीतर कोडा मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस आपन मानक कहि दउछि एई जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पिला माने अछि बुझि पारछथि। ए जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अछि तार एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कोन से जिंस आपन मानक थोरली देखि जिबार अछि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने कोन कहली एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अब एटा मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ताको तीनटा डोमेन अछि ते तीनटा जाको डोमेन को आपन माने थोरली पढिबे। एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी रो जो गोटे आपनकर डायग्राम अछि पिरामिड टाइप रे आपन माने जानिथिबे सेतरे सातटा आपनकर ये रहउछि लेयर रहउछि तो ताको थोरली पूरा पूरी आपन माने देखि रहिबे हम नोट्स रे क्लियरली लेखा हिजि पिला माने बुझि पारछथि। सेकंड आपनकर रहिबो व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी। सोशल स्टडी पढिबार हमर कोन कोन सब एम एंड ऑब्जेक्टिव्स रहउछि से सब जिंस से ऊपर यूनिट को आपण माने रिलेट करिके पढि परिबे। बस नॉर्मल सोशल स्टडी कोन मीनिंग तार ऑब्जेक्टिव लिख देले देन तार एम कोन एसिक जिंस एक्सप्लेन कर देले आपन को 5 मार्क के क्वेश्चन आपण माने पाइ जिवे बुझि पारछथि। मु आशा करितु आपण मानकु मोर जो माने कहबा शैली भल लागु तो जति किछि प्रॉब्लम आपण माने मते जणाइबे जतरा मु अलगा किछि इंप्रूव करिवे ठीक अछि। देन आपनकर 3 नंबर माने 3 नंबर क्वेश्चन रहउछि आपनकर द वैल्यू ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग
ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଟିଚିଂରେ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ମରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ କି ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ 2 ରୁ 3 ଲାଇନ୍ ମିନିମମ୍ ଲେଖିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ଏତିକି ତ ମୋର ରହିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍‌ରେ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର NPE ଆସିଥିଲା, NPE କେବେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1986ରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଇ NPE ଏଥିରେ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଆସିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର NCF 2005 NCF 2005 ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି APSCF, এটা ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 2011। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆସେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଟାଇପ୍ରେ ପଢ଼ୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକୁ ଆଖି ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ବି ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପ୍ରୋଚେସ୍, ମେଥଡ଼, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ସାଇନ୍ସ। ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂର କ'ଣ ସବୁ ମେଥଡ଼ ରହୁଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ୟୁନିଟ୍ର ନେମ୍। ତ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ର ମୁଁ ମାତ୍ର 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ଟେକ୍ନିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ହେଇଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ସିଏ ମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ପଢ଼ିବାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କର ଆସେ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଶୀ ଆସିନି, ତ ଆପଣମାନେ 2 ରୁ 3 ପେଜ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ, ନନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍, ଅନନୋନ୍ ଟୁ ନନ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍‌କୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, ବଟ୍ ଏ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଆଖି ପକେଇ ଯାଇଥିବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହେଇଯାଉ। ଏ ମେଥଡ଼ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଯିବେ, ମାନେ 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ ଆସେ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆସେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି ଏହାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 4 ରହୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଟିଚିଂ ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବୁଜିକି କରିବେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଜର ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂରେ ତାର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂରେ ସାଇକେଲଟାକୁ ପଢ଼ିବେ, 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ତାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂକୁ କେହି ବି ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର କ'ଣ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ରହୁଛି ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବେ, ତାକୁ ମାନେ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତାର କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ତାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଲେଖିବେ, ତାର କନସେପ୍ଟ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ଥରୋଲି ଆକୁ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏଇଟା 15 ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସେ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଦେନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଡିସ୍କସ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର 2 ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନିଂ ରହୁଛି। କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ 2ଟା ଯାକ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଥୁକ୍କାରେ ପାଇଯିବେ ପିଲାମାନେ। 5 ମାର୍କିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍‌କୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସେ। ମୁଁ ଏଠି ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଯେଉଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ତାର ପିରିୟଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାର ନିଡ୍ କ'ଣ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆସେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ, ବାସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 5 ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଠିକି 2ଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଦେବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଓରିରେ ଏଠି ଦେଲେ ନା ପିଲାମାନେ କହିବେ ଆପଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଆଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇହେବନି, ତ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଦେବି ଲାଷ୍ଟରେ, ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ, ହଁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡରିଟେନ୍‌ର ନୋଟ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ତଳେ ସବୁ ଦେଖାଉଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା।
तो सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने आपनकर तीनटा जक जिंस आपण माने हम पाखरु पाई जिवे एंड एतिकी जिंस आपण माननकु बहुत कम प्राइस रे पिला माने मिली जिवो तो सब जगह प्राइस कहबा मते पॉसिबल हुए नहीं तो आपण माने मते जो माने इंटरेस्टेड थिबे पिला माने से माने आसी हम व्हाट्सएप नंबर रहउची हम व्हाट्सएप नंबर रे आपण माने कांटेक्ट कर परिबे आ जदि आपण माने हम व्हाट्सएप नंबर जानना थी मु सेटा मध्ये आपण माननकु कहि रखुची जे जदि आपण माने केवल व्हाट्सएप करिवे देन आपण माने हमर व्हाट्सएप नंबर जो रहिची 8480650595 बुझिपारछन्ती एटा होची हमर व्हाट्सएप नंबर ए नंबर आपण माने कांटेक्ट करंतु जहा पॉसिबिलिटी हो आपण माने सब जिंस सब जगह रे आपण माने हेल्प मिलिबो एंड वन टाइप ऑफ आपण माने हमर मेंबर टाइप रे हिजिबे ठीक अछि तो से सब कथा एबे डिस्कशन करबा नै मु आपण माने बस जणाई देली यदि आपण माने इंटरेस्टेड थिबे डेफिनेटली जाई परिबे देन यूनिट 5 ठीक अछि यूनिट 5 रो जो आपनकर टॉपिक रो नेम होजे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस इन सोशल कोन सब आपण मटेरियल्स यूज करबा रिसोर्सेस मीन कोन आपण माने कोन सब मटेरियल्स यूज करबे सोशल स्टडी पढेबारे बुझियला प्रथम जिंस आपनकर रहइबो जे आपनकर म्यूजियम ऊपर आपनकर 5 मार्क रो क्वेश्चन आसे बुझिपारछन्ती म्यूजियम कोन आपण माने देखि लेखिबे म्यूजियम कोन तार कोन सब तार यूटिलाइजेशन रही जे आपनकर सोशल स्टडी पढेबारे तापर सोशल स्टडी लाइब्रेरी और लैबोरेटरी ए तीनटार गोटे आपण माने सियोर पाइबे 5 मार्क बुझि पारछन्ती देखंतु जोटा मोर सियोर शॉर्ट आपण मानको मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस कहितली वर्तमान आपण मानको मु कहिबे कि कोडा एक्स्ट्रा आपण माने करिवे कोन ना गोटे होची आपनकर रहिबो जदि मु कहूची आपनकर गोटे रहइबो कम्युनिटी रिसर्च बुझि पारछन्ती गोटे आपनकर रहइबो कम्युनिटी रिसर्च जोटा कि तार ह्यूमन एंड मटेरियल ऊपर आपनको पढिया पे पड़े एते इंपोर्टेंट नै बट जदि आपण माने देखि जिवे भलो कथा एंड आउ आपनकर रहइबो जदि मु कहबी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस टीचर हां एटा इंपोर्टेंट पिला माने प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए सोशल साइंस टीचर बुझि पारछन्ती तेणु एटा जो रहिला एला आपनकर 15 मार्क भी आसे केमती मु इंक्लूड करिनी तो आपण मानको कहि देली तो एका कथा आपण माने आकु पढी कि जी बुझियला पिला माने तो एतिकी थिला पिला माने आजिरो क्लास रे आपण मानको पई आशा करबी आपण मानको हेल्पफुल हेतिबो पिला माने क्लास टी निश्चित भाव रे जदी हेल्पफुल हेतिबो पिला माने आपण माने जानि चंदी कोन करिवे आपण माने आपण चैनल रे जदी नुवा थिबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे आगु एमती आपनकर विभिन्न प्रकार रो टॉपिक ऊपर आपनकर सिलेक्शन क्वेश्चन डायग्राम सब आसीबो पिला माने आ जदी आपण माने हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हिनांती पिला माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हिजिबे सेटारे मु अधिकरु अधिक ट्राई करे इन्फॉर्मेशन सब दवा पाई ठीक अछि टेलीग्राम चैनल आपनकर लिंक तळे रहिछि आपन डिस्क्रिप्शन रे किबा आपण माने एजु एक्सप्लोर सर्च करके मते जॉइन हे परिबे टेलीग्राम रे ठीक अछि तो आशा करबी आपण माने एग्जाम रो प्रिपरेशन जोर सोर से पूरा पूरी करूथबे एंड सेमती करि चलंतु पुनी गोटे नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक सहित देखा हबो जय जगन्नाथ।